खुश आमदीद दोस्तों, एक और दिलचस्प वीडियो में आज हम लाइट हाउस की सच्चाई को जानेंगे। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि लाइट हाउस में कोई भी शख्स नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वहाँ पर बहुत ख़तरा है, इंसानी जान भी जा सकती है। क्या बिल्कुल ऐसा ही है? तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। लाइट हाउसेस यानी रोशनी के मीनार समुंदर के किनारे या ऐसे मकामात पर बनाए जाते हैं जहां समुंदर में सफ़र करने वाले बहरी जहाज़ को रास्ता देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। ये रोशनी जहाज़ों को खबरदार करती है कि वो ख़तरनाक चट्टान के अथले इलाकों या किसी और ख़तरे के करीब हैं। तारीख़ी तौर पर लाइट हाउसेस को एक शख्स या चंद अफराद की ज़रूरत होती है जो वहाँ पर रह कर रोशनी को कंट्रोल करते हैं। आपने YouTube पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लाइट हाउस के अंदर जिन्नात जैसी मखलूक़ात मौजूद हैं जो कि इंसान को वहाँ रहने नहीं देती और लोग इन्हें पुरअसरार या खौफनाक समझते हैं। इसके पीछे कुछ मुमकिन वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि तन्हाई। लाइट हाउस से ज़्यादातर समुंदर के किनारे या जजीरे पर बनाए जाते हैं जहां आम जिंदगी गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। वहां अक्सर तूफ़ान आते हैं और बहरी लहरें ऊंची होती हैं जो वहां काम करने वालों के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देती हैं और इन्हें तनाव में डाल देती हैं। तन्हाई और वीरान जगह इंसानी जहन पर मनफी असर डालती है जिससे वो खौफ या ज़हनी मसाइल का शिकार हो सकता है। इसके अलावा कुछ लाइट हाउसेस के बारे में मशहूर है कि वहाँ जिन्नात या बदरूहों की जैसी मखलूक़ात का साया हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ कहानियाँ हैं जो खौफज़दा करने के लिए मशहूर की गई हैं। ज़्यादातर ऐसी कहानियों के पीछे सिर्फ इंसानी खौफ और ज़हनी परेशानी होती है। अगर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो हादसात कैसे होते हैं? तो एक तो ये वजह है कि सख्त मौसम और ख़तरनाक हालात। कुछ लाइट हाउसेस में हादसात होते हैं जिसमें लोगों की मौत भी हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बात का तल्लुक़ किसी खुदाई मखलूक से नहीं बल्कि मौसम और सख्त हालात के साथ होता है। और आज तक हज़ारों लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद लाइट हाउसेस में काम किया है। इनमें से ज़्यादातर लोग सही सलामत वापस अपने घरों को पहुंचते हैं, लेकिन कुछ की मौत भी हो जाती है। तन्हाई, मौसम या बरसात की वजह से आम तौर पर इन मुलाजमों को मुद्दत कॉन्ट्रैक्ट जो मुख्तसर मुद्दत का होता है, मसलन 6 माह या 1 साल। लेकिन इस वक्त जदीद दौर में लाइट हाउसेस की अक्सरियत ऑटोमेटेड हो चुकी है, जिसका मतलब है कि इन्हें चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत अब ना रही है। ये खुद ब खुद काम करते हैं। आपने YouTube की वीडियो में ये भी देखा होगा कि लाइट हाउसेस में काम करने वाले अफराद को, जो भी वहाँ पर काम करते हैं, उनको 32 करोड़ रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। क्या आपको इन लोगों ने ये बताया कि ये कौन सा लाइट हाउस है जहाँ पर 32 करोड़ माहाना तनख्वाह मिलती है? अगर नहीं बताया तो मैं आपको इस वीडियो में सभी तफसीलात से आगाह कर दूँगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं दुनिया में भर में मौजूद सभी लाइट हाउसेस के बारे में। तो लाइट हाउसेस पर मुलाजमों को बहुत मुख्तसर और मुनासिब तनख्वाह दी जाती है। कुछ लोगों को लालच भी दिया जाता है ताकि लोग वहां पर काम करने के लिए रजामंद हो जाएं। लेकिन आजकल ये मुलाजमतें आम नहीं है क्योंकि लाइट हाउसेस खुदकार हो चुके हैं। और मेन बात जो है वो जिन्नात या मखलूक़ात की, क्या वो वहाँ पर मौजूद हैं? तो लाइट हाउसेस में किसी भी जिन्नात या समुद्री मखलूक का कोई साइंसी तौर पर सबूत आज तक नहीं मिला और ये सब सिर्फ और सिर्फ किस्से और कहानियाँ हैं जो लोगों में खौफ पैदा करने के लिए बनाई जाती हैं। असल में तन्हाई, मौसमी चैलेंजेस और इंसानी जहन में खौफ की वजह से ऐसी कहानियाँ मशहूर होती हैं। अब समझो, क्या पूरी दुनिया में एक ही लाइट हाउस है या काफ़ी ज़्यादा होते हैं? और पूरी दुनिया में कितने लाइट हाउस मौजूद हैं? तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं है बल्कि हज़ारों लाइट हाउसेस मौजूद हैं। तारीख़ी तौर पर हर जगह समुंदर में जहाज़ों के लिए ख़तरा होता है, वहाँ एक लाइट हाउस बनाने की कोशिश की जाती है ताकि जहाज़ को महफूज रास्ता दिखाया जा सके। दुनिया में लाइट हाउसेस की तादाद अंदाज़न 17,000 से ज़ायद है, हालांकि कुछ ज़राए के मुताबिक इनकी तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लाइट हाउसेस में समुंदर के किनारे या जजीरे पर मौजूद होते हैं। लाइट हाउसेस की आज के दौर में क्या अहमियत है? लाइट हाउस माजी में समुद्री सफ़र के लिए इंतहाई अहम तरीन माने जाते थे। इनकी रोशनी जहाज़ों को ख़तरनाक रास्तों से बचाती थी, लेकिन जदीद दौर में GPS और जदीद नेविगेशन आलात के बाद से लाइट हाउसेस की ज़रूरत बहुत कम हो गई है और कई जगहों पर जहाँ ये मौजूद है वहाँ इनको खुदकार कर दिया गया है। इसके अलावा दुनिया में फेरस लाइट हाउस, मिस्र ये लाइट हाउस
مصر میں واقع ہے۔ یہ دنیا کا قدیم ترین لائٹ ہاؤس ہے۔ دوسرا لائٹ ہاؤس برگن ہیڈ لائٹ ہاؤس انگلینڈ میں واقع ہے۔ یہ ایک تاریخی لائٹ ہاؤس ہے اور انگلینڈ کے پرانے لائٹ ہاؤسز میں سے ایک ہے۔ تیسرے نمبر پر کیپ پیٹرز لائٹ ہاؤس امریکہ کی شمالی کیرولائنا میں موجود ہے۔ اس کا منفرد ڈیزائن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں اس لائٹ ہاؤس کے بارے میں جہاں پر نوکری کرنے پر آپ لوگوں کو 32 کروڑ ماہانہ مل سکتا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ تو میں بات کر رہا ہوں مشہور زمانہ طریقہ لائٹ ہاؤس کے بارے میں جو آئس لینڈ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آئس لینڈ میں کئی مشہور اور تاریخی لائٹ ہاؤسز بھی موجود ہیں جو اپنے منفرد ماحول اور پر اسرار کہانیوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ کچھ لائٹ ہاؤسز ویران اور دور دراز مقامات پر واقع ہیں۔ ان کے بارے میں مختلف کہانیاں بتائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور لائٹ ہاؤس ریکا جینس لائٹ ہاؤس ہے جو آئس لینڈ کے جنوبی علاقے میں واقع ہے۔ یہ آئس لینڈ کا قدیم ترین لائٹ ہاؤس ہے اور یہ تقریباً 1878 میں تعمیر کیا گیا۔ اس علاقے کا موسم سخت ہوتا ہے اور یہ مقام آتش فشاں زون کے قریب ہے جہاں زمین کی سطح پر لاوا کا بہاؤ بھی ہوتا ہے۔ اس علاقے میں اکثر شدید طوفان اور سرد ہوائیں چلتی ہیں جو وہاں رہنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ یہ لائٹ ہاؤس کے بارے میں کئی پر اسرار کہانیاں موجود ہیں، حالانکہ ان میں سے زیادہ قصے اور ہیں ان کا سائنسی ثبوت آج تک نہیں مل سکا۔ کچھ مشہور کہانیاں سمندری مخلوقات اور عجیب و غریب آوازیں ان لوگوں کے بقول جو وہاں پر نوکری کر چکے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے رات کے وقت عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ آوازیں سمندری مخلوقات کی ہوتی ہیں جو لائٹ ہاؤس کے ارد گرد پائی جاتی ہیں۔ البتہ یہ آوازیں زیادہ تر موسم اور سمندری لہروں کی ہوتی ہیں جو رات کے سناٹے میں خوفناک محسوس ہوتی ہیں۔ ماضی میں اس لائٹ ہاؤس میں لائٹ کیپرز رہتے تھے تو انہیں سخت موسمی حالات، تنہائی اور سردی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تنہائی کے بعد ذہنی دباؤ اور عجیب و غریب تجربات کیے۔ ایسی جگہوں پر اکثر لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے اور ایسی حالات میں لوگوں نے مختلف کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ چونکہ یہ لائٹ ہاؤس آتش فشاں علاقے کے قریب واقع ہے، وہاں پر آتش فشاں پھٹنے کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ماضی میں کئی بار آتش فشاں پھٹے ہیں۔ ان کے دھوئیں اور زلزلوں کی وجہ سے لائٹ ہاؤس کی عمارت کو کافی زیادہ نقصان پہنچا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ واقعات کسی خدائی مخلوق یا جنات کی گئی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب قدرتی وجوہات کی بنا پر ہوا تھا۔ رات کے وقت جب لائٹ ہاؤس کی روشنی سمندر پر پڑتی ہے تو وہاں عجیب سائے بنتے ہیں جس سے لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں وہاں کچھ جنات یا خدائی مخلوق ہو سکتی ہے۔ دراصل روشنی کا یہ عکس اور سمندری لہروں کا کھیل ہوتا ہے جو لوگوں کو اس طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ آج موجودہ دور میں یہ لائٹ ہاؤس ایک مشہور سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ سیاح اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کی خوبصورتی کے ساتھ اس کے پر اسرار تاریخ سے لطف اٹھاتے ہیں۔ لائٹ ہاؤس اب خودکار نظام سے چلتے ہیں اور یہاں انسانی عملے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آئس لینڈ کے دوسرے لائٹ ہاؤسز کی طرح یہ بھی سمندری سفر کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو لائٹ ہاؤسز کے مطلب جتنی بھی کہانیاں گردش کر رہی ہیں زیادہ تر وہاں کے سخت موسمی حالات، سمندری لہروں اور آتش فشاں علاقے کی وجہ سے لوگوں نے بنائی ہیں، حالانکہ ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اور زیادہ تر لائٹ ہاؤس آج خود کام کر سکتے ہیں خودکار طریقے سے۔ وہاں پر کسی بھی انسان کی زیادہ تر ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ لوگ اسے 32 کروڑ روپے دیں ماہانہ۔ پہلے کی بات اور تھی لیکن پہلے بھی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی دلچسپ اور حقیقت پر مبنی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔